Yung tinuro ko guys kahapon, yung absolute manifold pressure sensor ng Honda Civic natin guys. Yan. Pagkasira yan guys, pag binunod nyo yung absolute manifold pressure sensor nyo, hindi tataas yung minor. Pero pagkabuo yan, tataas yung minor natin guys. Bukan natin guys, bunutin natin. Yan o. Yan guys, tumaas yung minor nyo. Tumaas yung minor. Pero nak-check engine yan guys. Kahit ibalik nyo, hindi na to bababa minor nito. Kailangan patayin nyo muna bago bababa yung minor nya. Hindi balik natin, hindi na siya bumaba. Tingnan natin daw, naka-check engine yun. Yan guys, oh, naka-check engine siya. Pero bababa yan kapag pinatay mo ulit yung makina, tapos start mo ulit. Yan, patayin natin. Tapos start ulit natin. Yan o. Wala, check engine nya. Balik na naman siya sa normal. Buo yung ano natin guys, absolute manifold pressure sensor. Ayun lang guys, maraming salamat.